Oras? 55 pa? Ano sa ani kutob? Kung 30 minutes, 50, 10. Sa inig 10. Oh. 10. Okay. Og di gali tatawgon, magpabung ta, magpatawag jud ta. Magpabungol-bungol ra tag di ta ni tawgon. Dahil ka mo try, Jen? Ay, wala sa mahagbong ka. Mahagbong ta di ko. Inig baylo. Oo, kay wa na ra batangad to. Be, yan mo kuno inig baking. Ibaking ko no, ibalik. Yan na, pabalik. Ano tam this feeling nga mangkinganing ani? Nang asa pud ibutang ang ticket, katong ticket. Parang asam dahil itong ticket eh. Wala ito'y kuan. Gamit. Latad. Nga to kuno ta, kay murag lagon-lagon. Unsa to? Dito? Mura maglagon-lagon. Ang lajuan din na to? Kuya, pabong sa amin. Ngin, madyarajog buntag taning kuan. Mura tayong video doon. Hi! Drivers for today's video. Please go rescue me. Yes. Dili ni oy, secured ni siya. Ni og natagak lagi ta unsaon man nato iniglangoy pabalik. Mag-alpaka pa ro, jiteron. Kalata. Ha? So guys, sis, nangita mi rog pawikan pero wa mi nakitaan. Gibudol mis kuya. Niingon mo to si Jangan ako ni pawikan unja wa. Lukso ko no Kim, para ma-show. Tragic lukso. Buang. Asa naman ta? Pila na may oras? 58 na. Oo. Niingon magkuto si Diyan nga mag-set og timer. I-set nag-timer 30 minutes. To ba say daghang naghuwat o to ah? Dool diri ah. Ako pud baray. Well, mga pilingon ag kami way picture. May picture. Lagi na makuha. Oops, padong adto. Padong adto. Ito side ko. Video ra maray pambay di baray. Video ko lo baray, video hi. Oh higi na tali. Ag kami way video way may day. Hawa mo balas. Bija lagi kag batasan Kim. Ay ta, Nakasindro pagbayot. Oh, hingi na. si ino. Shade G in kakaron. Naka-shades. 1 2 3. Ay, tawgon ta using those. Dili eh. Hoy, hoy, isa. Unsa man ni? Oh, di okay ra. Baray. Ang body ko ka. Atros gadto. Una. Ngayon nagpalikod mampug ka. Kapsa na mo kay kita wala video. Muli na ta. Sa oras. Kasi ta mamalik to. Nana, daghan na to. May video na baray video. Video naman igaan. Pagsikad-sikad diha. Jay mo na ni ipang-cut ra ni taas naman eh. Oh, tana. Asa man ta? Asa man ta?
Gikaway na bata? 14! Sirado na! Sirado! Ay, sadang. Padool na naman ta para di mahadok na ko kasukan uy. Ako pod, magpaduol na lamang ta, bahala na sila. Unja, ag kita, Mm. ug tawgon, dali ra man po na sila maabot.